अस्सलाम वालेकुम। एक आवर हीरोज के एक और एपिसोड के साथ हाजिर। आज की कहानी के जो कैरेक्टर हैं, जो हीरो है हमारे, दैट इज साद बिन अबी वक्कास। ठीक है, यू माइट नो ही इज वन ऑफ द अशरा मुबशरा। ठीक है, वो 10 सहाबी जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे चुके थे। ठीक है, तो उनमें सर फहरिस्त खुलफाए राशिदीन हैं एंड फिर सो ऑन, राइट। बट अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू हिज स्टोरी, मैं थोड़ा अपना एक्सक्यूज कर रहा था। तो मेरी आंख थोड़ी सी ना रेड हुई हुई है, इन्फेक्शन है जो भी, आई डोंट नो, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। we'll just focus on the part of the story जो उनका वक्त नबी सल्लम के साथ गुजरता है। ठीक है, उसके अलावा नबी सल्लम के जाने के बाद भी ये हयात रहते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, सो ही वॉज फ्रॉम बनु ज़ुहरा। ठीक है, और इनका नबी सल्लम से ताल्लुक था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सही है, मैं कोशिश करता हूँ इजी लैंग्वेज में बोलूँ। नबी सल्लम के जो नाना थे, वो भाई थे इनके नाना के या दादा के, वो ग्रैंडफादर लिखा हुआ था, बोला हुआ था, अब पता नहीं क्या बनता है वो। ठीक है, मेरे ख्याल नाना थे, नाना के भाई थे, तो उस लिहाज से नबी सल्लम के ये रिश्तेदार बने। ठीक है, नबी सल्लम इनफैक्ट इनको कहा करते थे हाजा खाली। ठीक है, ये मेरे मैटरनल अंकल हैं। ठीक है, बट ही वाज 20 years यंगर देन नबी सल्लम, राइट। और इनका निक नेम या आप कह लें कुन्नियत जो थी वो थी अबू इसहाक, अबू इसहाक। तो जब वही का सिलसिला शुरू हुआ, यानी इस्लाम का पैगाम की इब्तिदा होती है, तो उस वक्त ये क्या कर रहे थे, हज़रत साद क्या कर रहे थे, कि ही वॉज, जैसे हज़रत खुब्बाब थे वो तलवारें बनाने में माहिर थे, और उस वक्त उनका वो बिजनेस और एक्सपर्टीज वही थी उस माशरे में। ठीक है, हज़रत साद की एक्सपर्टीज थी बोज और एरोज, ठीक है, तीर कमान ये बनाना, राइट। और बहुत इनके अंदर, ही वॉज हिमसेल्फ ऑल्सो वेरी जबरदस्त आर्चर। ठीक है, और यही इनका वो स्किल सेट है जो बाद में नबी सल्लम इस्लाम में इनका काम आता है। नबी सल्लम के लिए, इस्लाम के लिए इनका ये स्किल काम आता है। ठीक है, ही वाज वेरी यूनिक इन हिज अपीयरेंस। ठीक है, बल्कि इनको कहा जाता था कि शेर की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ रियली, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ हेयर ही हैड ऑन हिमसेल्फ। ठीक है, ही वाज वेरी शॉर्ट हाइटेड और वेरी हेयरी। ठीक है, हेयरी थे और डार्क कलर था। ठीक है, डार्क कलर था, स्किन का डार्क कलर था। सो लेकिन अगर आप खानदानी लिहाज से देखें तो ही वाजंट समवन वेरी पावरफुल इन मक्का। ठीक है, कबीला वगैरह उस टाइम कोई स्ट्रॉन्ग इतना नहीं था, वालिद साहब बहुत हो चुके थे और सिर्फ अपनी अम्मा के साथ अकेले रहते थे। तो अपनी टीनेजर ही में ये इस्लाम ले आए थे। और हुआ ये था कि बड़ा इंटरेस्टिंग उनका वाक़या इस्लाम लाने का। ठीक है, ये इनकी अपनी बेटी है हज़रत आयशा। ठीक है, वो अपने वालिद साहब का ड्रीम, हज़रत साद का ड्रीम बाद में बताती हैं, रवायत करती हैं, कहती कि वालिद साहब कह रहे थे कि मैं सोया हुआ था और मेरे ख्वाब में एक डार्कनेस, एक मैदान नजर आया जो बिल्कुल घुप अंधेरा था। ठीक है, और फिर मैं देखता हूँ कि इतना अंधेरा था कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और फिर मैं देखता हूँ कि मून नजर आते हैं और मून आगे कुछ चल रहे हैं और मैं उसको फॉलो करने लग जाता हूँ। ठीक है, जब मैं फॉलो करता हूँ तो मेरे से पहले 3 लोग और उसको फॉलो करते हैं। वो नाम बताते हैं कि वो 3 लोग थे, हजरत जैद इब्न हारिस, अली बिन अबी तालिब और अबू बकर सिद्दीक। ठीक है, तो ये मेरे से पहले उस मून को पा लेते हैं। और मैं इनसे पूछता हूँ तुम लोग कब आए मून के पास। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अभी ही आए। ठीक है, अभी ही आए। तो मून से मुराद उस ख्वाब में नबी सल्लम थे। ठीक है, सो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इनको फिर ये ख्वाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक से ये सारी बातें पूछ रहे थे और वो उनको इस्लाम की दावत देते हैं उस वक्त। ठीक है, तो इन रियलिटी ऑल्सो दैट हैपेंस, इन रियलिटी ऑल्सो दैट हैपेंस। इनको ये नबी सल्लम जब ख्वाब से बेदार हुए और सब कुछ, अगले दिन या कुछ वक्त के बाद वो नबी सल्लम को मिलने के नियत से निकले घर से, तो इनको रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक मिलते हैं और वो इनको इस्लाम की दावत देते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू नबी सल्लम, सॉरी, हजरत अबू बकर सिद्दीक के थ्रू ये मुसलमान बने। ठीक है, इनफैक्ट आश्रम वश्रम, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था मेरे लिए भी, कि आश्रम वश्रम में आधे लोग जो थे ना वो टीनेजर थे जब इस्लाम में दाखिल हुए थे, और आधे लोग ऐसे थे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथों इस्लाम में दाखिल होते हैं। ठीक है, तो ही वाज वन ऑफ दोज, राइट। तो अपनी अम्मा के साथ रहते थे जब ये इस्लाम ले आए। ठीक है, नबी सल्लम से मिले भी उसके बाद जाके, और फिर जब वापस आए अपनी अम्मा को बताया कि मैं इस्लाम एक नए दीन पे जो नबी सल्लम ने इसका पैगाम लेके आए हैं उसमें दाखिल हो चुका हूँ। ठीक है, इनकी माँ बहुत तैश में आती है, बहुत गुस्से में आती है, और वो बजाय कि इनको टॉर्चर करने के, उनको आमतौर पर जिस तरह होता था कि सख्ती करने लग जाते थे, मारने पीटने लग जाते थे, वो नहीं किया उसने। माँ ने वो दूसरी गेम खेली, उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर दी। उसने माँ ने ये कहा कि मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी ना ओढ़ूंगी कुछ,
اور نہ اپنے سر پہ کنگھا کروں گی، ٹھیک ہے، اور میں اپنے آپ کو وہاں پہ جا کے دھوپ میں بس رکھ رہی ہوں، اور میں میرے مرنے کا انتظار کرو، یا میں مروں گی یا تم دین سے پھر کے واپس میرے اور تم اپنے والد کے دین پہ واپس آؤ، ٹھیک ہے. تو شی واز ویری سیریس، ٹھیک ہے، وہ کرنے لگ گئی، وہ چلی گئی ادھر دھوپ میں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں اپنی ماں کو سب کچھ، رائٹ. تو یہ پھر کیا کہتے ہیں، کچھ دیر یہ ہوتا رہا اور ان کی حالت بگڑنے لگ گئی، اس ماں کی حالت بگڑنے لگ گئی. لیکن پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اما اگر 100 دفعہ بھی یہ کرنا پڑے نا، 100 دفعہ بھی یہ چیز ہو، ٹھیک ہے، میں تب بھی جو ہے نا اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، رائٹ. یہ کئی اصرار، انہوں نے بہت اس کو کنوکشن کے ساتھ اپنی ماں کے سامنے بات بولی، ٹھیک ہے. ان کے اس اصرار اور اس یقین کو دیکھتے ہوئے نا ان کی ماں نے بیک آؤٹ کیا، اور وہ اس نے لیٹ گو کیا اور اس سے راضی ہوئی، ٹھیک ہے. ان کی ماں کی یہ جو آپ کہہ لیں سو ٹو اسپیک جو سختی تھی نا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی میں نہیں تھی، یہ اصل میں ماں کی نا محبت اپنی اولاد کی اس حد تک چلی جاتی کہ اس کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ آیا کہ اس محبت کے اندر وہ اللہ کے حکم چھوڑنے ہوئے بھی تو نہیں آ گئی، ٹھیک ہے. بعض کا تو وہ اس کو بھی سائڈ پہ کر کے اپنی محبت فل جوش سے دکھاتی ہے، ٹھیک ہے، والدین کی محبت. تو اس واقعے کے اوپر نا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ شان نزول بنتا ہے قرآن کی کچھ آیتوں کا، ٹھیک ہے. میں 2-3 اگزامپل آپ سامنے رکھتا ہوں، ایک تو ان میں ڈیفینیٹلی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ آئی ول ڈو ود یو. یہ بڑی مشہور ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے انجوائن کیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کرے، ٹھیک ہے. اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ ادھر سے ماں اصرار کر رہی ہے، ادھر سے ہٹ نہیں رہے اپنے اس چیز سے، ٹھیک ہے. اس طرح سورہ احقاف کی آیت تھی، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ٹھیک ہے. اس طرح پوری آیت چلتی ہے کہ انسان کی ماں نے اس کا حمل بھی تکلیف والا تھا، اس کا جو ڈیلیوری تھی وہ بھی تکلیف والی تھی، اس کا پھر آگے دودھ پلانا، یہ سارا ڈیلیوری، یہ سارے جو ہے نا تکلیف دہ مراحل ہیں ایک ماں کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس آیت کا شان نزول بھی یہ واقعہ بنتا ہے. اور تیسری آیت ہے وہ آئی وڈ ڈو وتھ فرام مائی فون سیٹ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ٹھیک ہے، کہ اگر میں تو اس کا میں لوز ترجمہ کروں گا کہ اگر آپ کے والدین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے میں آپ کو اکسا رہے ہیں یا آپ کو فورس کر رہے ہیں، فلا تطیعہما، ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہدایت ہی دیتے ہیں کہ بحث میں نہ پڑھو، ان کو سمجھانے نہ لگ پڑو، یہ وہ فلا تطیعہما، بس مانو نہ، جس ان کی بات مانو نہ، ٹھیک ہے، الجھنا نہیں ہے والدین کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو بات جہاں پہ بات اطاعت کی آتی ہے تو اطاعت اللہ کی ہے، ٹھیک ہے. البتہ ایٹ دا سیم ٹائم والدین کے ساتھ آپ نے الجھنا نہیں ہے، بحث نہیں کرنی، آرگیومنٹس نہیں دینے، رائٹ، دا وے حضرت سعد ڈیڈ، الجھے نہیں تھے بالکل بھی، رائٹ. وصاحبہما، بلکہ آگے آیت اس طرح کہتی ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ ان کے ساتھ اس دنیا میں نرمی کا معاملہ کریں، احسان کا معاملہ کریں، ٹھیک ہے. یہ اس آیت پہ تو بالخصوص مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت پر شان نزول یہ واقعہ تھا، ٹھیک ہے، حضرت سعد اور ان کی والدہ کا یہ پورا انٹریکشن، کریکٹ. اچھا، حضرت سعد کی کوئی خصوصیات کی بات کر لیتے ہیں. یہ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے ایرو شوٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا کہ بیسیکلی شروع میں نماز خانہ کعبہ میں نہیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، چھپ چھاپ کے کوئی ایلیز میں، پہاڑ کی اوٹ میں، کسی مکان کی آگے پیچھے، اس طرح. تو ایک بار کس طرح ایک موقع آیا اس طرح کے کچھ پکڑے جانے لگے یا اٹیک سا ہوا کفار مکہ کی طرف سے، تو ہاتھا پائی کے چکروں میں اس چکر میں انہوں نے ایرو شوٹ کیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ ہو، ٹھیک ہے. پھر جنگ بدر میں یہ ہوا تھا کہ یہ گئے، ٹھیک ہے. obviously ان کی ایج چھوٹی تھی اور ان کے انفیکٹ جو بھائی تھے ان سے چھوٹے مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی، ان کا نام عمیر تھا، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں عمیر کہتے ہیں، عمیر. تو عمیر جو تھے نا وہ جنگ بدر میں جس طرح ایز اے مائٹ نو کہ کفار کو شکست ہوئی تھی اور ان کے زیادہ بندے مرے تھے، اور ہمارے یہاں مسلمان کم شہید ہوئے تھے، 12 14 یا 15 کا فگر آتا ہے، اتنے لوگ شہید ہوئے تھے صحابہ میں سے. تو ان میں سے ایک شہید ان کے چھوٹے بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے. وہ اتنے چھوٹے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یار تم
तुम बच्चे हो, तुम नहीं जा सकते, ठीक है हमारे साथ। देखिए बहुत इसरार करते रहे, फिर वो डिफरेंट सफ़ों के अंदर ना छुपते छापते कारवान के अंदर, फौज के अंदर ना एक एक मकाम तक उन्होंने पीछा भी किया, और नबी सल्लम ने बार बार उनको मना करते रहे, फिर बिलाखिर नबी सल्लम गेव अप के ठीक है आने दो, ठीक है, और वो फिर शहादत पाते हैं इनके छोटे भाई, ठीक है। फिर ये होता है कि ओहद का मौका आता है, तो उसमें भी इनका रोल बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि ओहद के अंदर बिलखसूस जो होते हैं ना आर्चर्स और जो तीर अंदाज थे, उनका बहुत एक अहम रोल था, ठीक है। नबी सल्लम ने अपने आर्चर्स की पूरी टीम बिठा के पहाड़ पे बोला था कि उनको वहाँ पर स्टे करो, ठीक है। एंड एज यू माइट नो कि थिंग्स वेंट बैड, वो नीचे उतर गए एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर जब वो एकदम हालात टाइट हुए दौरान जंग, तो फिर ये हजरत साद थे, कुछ लोग ऐसे सहाबा थे जो तलवार अच्छी चला लेते थे, कुछ नबी सल्लम को पर्सनली आके गार्ड कर रहे थे, उनके सामने आते थे, सारे तीर भी लिए, वो जख्म खुद खाते थे, और नबी सल्लम का उन्होंने फुल हिफाजत की बॉडी गार्ड के तौर पे। हजरत साद नबी सल्लम के हमेशा इर्द गिर्द रहे और अपनी तीर अंदाजी फुल स्पीड से करते रहे, ठीक है। इर्द गिर्द जितने भी अटैक हो रहे थे उन सबको काउंटर करने के लिए, और इनफैक्ट ये होता था कि सहाबा पकड़ पकड़ के नीचे से तीर इनको देते थे, और नबी सल्लम भी नीचे से जमीन से तीर उठा उठा के इनको देते थे, और ये शूट करते थे फौरन, ठीक है, निशाने पे, राइट। इस खिदमत पे ना नबी सल्लम ने उनको एक जुमला बोला था विच इज सो यूनिक एंड सो स्पेशल फॉर हिम, ठीक है। वो ये बोलता है इर्मी, ठीक है, हज़रत साहब को नबी सल्लम मुखातिब करके बोला कि तू तीर फेंक, ठीक है, फिदा का अबी व उम्मी, ठीक है, तो इस पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ठीक है। इसको सुन के हज़रत अली बहुत यानी रश्क करते थे, वो कहते थे कि ये वाहिद जुमला है कि जिसके अंदर नबी सल्लम अपने वालिदैन दोनों को किसी शख्स के लिए वारी वारी किया, ठीक है, उसको इस दुआ में शामिल किया, ठीक है। सो यहाँ से पॉइंट बस लास्ट एक असर्शन करता हूँ कि देखें मेरे और आपके अंदर भी ना स्किल सेट्स हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ स्किल होता है, कुछ ना हर बंदे के अंदर, ठीक है, कुछ अच्छा बोल लेता है, कुछ अच्छा प्रेजेंट कर लेते हैं, कुछ राइटिंग अच्छी होती है, कुछ स्पीडली टाइपिंग कर लेते हैं, किसी की अंग्रेजी अच्छी, किसी की उर्दू अच्छी, वट एवर, सो मेनी थिंग दैट वन मे बी स्पेशलाइज्ड इन। सो दीन में ना इस सब अपने स्किल को, ठीक है, इसको दीन की बका के लिए, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन और उसकी प्रमोशन के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ये हमारी खुशबख्ती होगी। वरना टैलेंट तो है लोगों के पास और उसको इधर उधर वो यूज़ करते रहते हैं, उसका कोई एक्चुअली आखिरत के हवाले से कुछ फ़ायदा इतना नहीं कमाते, ठीक है। तो हज़रत साद का जो ये आर्चरी वाला स्किल सेट था, ये देखें कितना ज़बरदस्त तौर पे इस्तेमाल हुआ, ठीक है। हर एक अपना होता है, हज़रत अबू दुजाना और हज़रत तलहा थे, ये बनफ्स नफीस नबी सल्लम के सामने आए थे, इर्द गिर्द रहे थे, और इनको इनके ऊपर अटैक उतरा और ये फुल जख्मी होके शहादत पा गए थे, ठीक है, इस उहद के जंग के अंदर। सो विद दैट आई एंड, और इस कहानी का इस एपिसोड का अगला हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।